বাংলাদেশে যে 3 কোটি জনগণ সনাতনী আছে, আপনারা আপনাদের জন্য আমি বিগত দিনে এই ভারতবর্ষে থেকে আপনাদের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে আমি একতা হয়ে আপনাদের অন্যায় প্রতিবাদ করে যাচ্ছি। তাহলে যদি প্রতিবাদ করে থাকি, কোনো সনাতন ধর্মে হৃদয় যদি একটু স্পর্শ করে, তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পেজটা ফলো করে দেবেন। আমার ধর্ম আমার কাছে শ্রেষ্ঠ, তার ধর্ম তার কাছে শ্রেষ্ঠ। আমার ধর্ম সম্বন্ধে আর একটা নোংরা কথা যেন অহিন্দুর কাছ থেকে আমরা আশা করি না। ৬-৭ দিন ধরে টানা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রামে। দুটি ছাড়া সব ঘটনাই রাতের। বিশেষ করে রাত ১২টার পর থেকে ভোর রাতের মধ্যে কোথাও না কোথাও আগুন লাগছে। এভাবে প্রায় প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটা সময়ে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে অনেকের মনে। এসব নিছকই দুর্ঘটনা নাকি নাশকতা, তা গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে কোনো দুর্ঘটনা নয়, এটা সনাতন ধর্মের অস্তিত্ব নষ্ট করার জন্য যে মৌলবাদীরা সনাতন ধর্মের পরে আক্রমণ করছে। চট্টগ্রামে এর ভাষা নিন্দা জানানোর কোনো ভাষা নেই, কারণ আমরাও জানি, আমরা যারা ভারতবাসী তাদের সনাতন ধর্মের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টিকোণ এবং দৃষ্টি দিয়ে আছি, এবং তাদের ভাবনা চিন্তার মধ্যে আমরাও আছি। তারা কতটুকু সংকটে আপনাদের বলে যায়, শুনে রাখুন, এমন একদিন আসবে এই জিহাদিরা রাস্তা খুঁজে পাবে না। চলেন ভারতের বিরুদ্ধে এই জিহাদিরা কি কথাগুলো বলল। মোদি একটা সন্ত্রাসী, মোদি একটা সন্ত্রাসী, মোদি একটা গুজরাটের কষাই, তারা ওদের ভারতে বলছে। আর এই মোদি এই বাংলার জমিনে বাংলার জনগণ, বাংলার মুসলমান তাকে দেখতে চায় না, এবং সেই সাথে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারকে এই বাংলার মুসলমান দেখতে চায় না। কাচুদা জিহাদি বহুত কথা বলছি, মোদি একটা সন্ত্রাসী। তাহলে মোদি সন্ত্রাসী কিনা? তুই একজন মুসলমান, আর এক মুসলমানের প্রতিক্রিয়া শোন। এই ভারতবর্ষে মোদি মুসলমানকে ঘৃণা করে না শ্রদ্ধা করে, তোর মতন আমাকে একটু শোনাতে চাই, শুনে দেখ। এই ভারতবর্ষের মুসলমানরা মোদিকে কেমন শ্রদ্ধা করে, দেখ। गांडूर बात। तकरीबन 3 साल पहले मैं मदरसा चलाता हूँ, मदरसा गुलशन मदीना। अच्छा। और 3 साल पहले वहाँ पर जलसा था, और मैं उस वक्त भी सपा में ही ज्वाइन था। हाँ। तो गुलशन मदीना मदरसे में हमारे यहाँ 3 बच्चों की दस्तारबंदी थी, हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की। ये हिफ्ज़ क्या होता है सर? ये हिफ्ज़ कुरान पाक जो मुकम्मल याद कर लिया करता है। हाँ। तो उसके सर पर पगड़ी बांध कर, हाँ, और उसे प्रमाण दिया जाता है। जी। तो रात को जलसा था। हमारे यहाँ माशूक खान साहब आए हुए थे। तो रात में जलसा था, प्रोग्राम चल रहा था। तो हमारे यहाँ कुछ यही यादव परिवार के कुछ लोग, दबंग लोग, वहाँ पर आपस में ये रूमर बनाए कि यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा झूठ मूठ का हम लोग रूमर बनाए और माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया जाए। तो हमारे यहाँ प्रधान जी हैं, उनके पास जा कर के कुछ दबंग उचक्के लोग, उनसे कहा कि ऐसे माहौल बनाया जाए। जब तक कि ये माहौल वो लोग अपना बीच में बनाते रहे, सारी खबरें हमारे पास आती रही। लेकिन हम कुछ खास लोगों को, और हमने सराम अमरेज, संक्षेप में बता देंगे ज़्यादा। जी, सराम अमरेज थाने से 2-4 पुलिस हमने बुलवा करके रखा था। बहरहाल सुबह प्रोग्राम ख़त्म हो गया। 9 बजे के आसपास हम लोग, हमारे पूरे मदरसे में बच्चे सारे मेहमान सो रहे थे। 9 बजे के आसपास हमारे पास एक लड़का आया, बोला चलिए 4-5 गाड़ी पुलिस आई हुई है और वो आपको बुला रही है। मैं गया तो 4 थाने की पुलिस हमारे यहाँ मौजूद, मैं देखकर मदरसे के बाहर मैं घबरा गया। तो सराम अमरेज यसो साहब थे, उन्होंने कहा कि आप जलसा करवाए थे। मैंने कहा हाँ। कहा कि आपके यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा हुआ है। हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पूरे गांव के जो हिंदू मुसलमान सब उस जलसे में मौजूद थे। जी, राजकली स्कूल है, वहाँ के जो है प्रबंधक भी मौजूद थे।
हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं, उसको बुला करके पूछ लिया जाए। उनको भी बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल यसो साहब हमारे ही 3-4 लोगों को अपनी गाड़ी पर बैठा करके ले करके चले गए थाना। हम लोगों ने कहा ठीक है चलिए, जब तक कि हमारे नाम को सुन करके सैकड़ों लोग वहाँ पहुँचे। बोले ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ नारा वारा कुछ नहीं लगा हुआ है। तो हम लोगों ने कहा कि दूसरे पक्ष को जिसने हल्ला मचाया उसको भी बुला कर पूछ लिया जाए। तो यसु साहब कह रहे हैं कि चलिए वो लोग को पुलिस ला रही है। लास्ट में देखा गया कि वो लोग सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से पहुँचे वहाँ। फिर उसके बाद में माशूक खान के पास फ़ोन लगाया गया तो भाजपा ही के कार्यकर्ता वहाँ पहुँच करके उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये गांव के जो आप लोगों ने पकड़ करके लाया है, यसो सर से कहा पकड़ करके लाए हैं, ये सब गलत बातें हैं, र्यूमर बनाया गया है खामखा मुसलमानों को परेशान करने के लिए। समय आप क्या तो भारत का आदमी मुस्लिम आदमी का क्या बात है, सुनिए तू এই বার তোকে বলছি আমি, বাংলাদেশের যে জিয়াদিরা যে আহ্বান মোদিকে নিয়ে বলছিস, যে নিন্দা করছিস, এই ভিডিওটা দেখার পরে হয়তো বা তোরা হিন্দি জানিস না, তার জন্য আমি একটু বাংলায় বলতে চাচ্ছি। কারণ তোরাও জানিস না মোদি কি জিনিস, জানিস কিনা জানিস না। মোদি কখনো সবার দিকে তাকায় না, কারণ করোনা কালে ভ্যাকসিনগুলো হিন্দু মুসলমান দেখে দেয়নি। বাংলাদেশে তোরা যে জিয়াদি মোদিকে নিয়ে যে কথাগুলো বলছিস, এই তোরাও এই মোদির ভ্যাকসিনই পরে নির্ভর ছিলি, জানিস কিনা জানি না। আফগানিস্তানে এবার বাজেটে 2000 কোটি টাকা আফগানিস্তানের প্রতি রাখা হয়েছে উন্নয়ন প্রতি। তোর যে মেট্রো রেল চলে, তোর যে রেল চলে, সেটাও ভারতের অবদান। এই কথা আর দ্বিতীয়বার বলবি না, কারণ আমরাও জানি তোরা যে জিয়াদি মুসলমান মানে কাক কি বলে সেটাও তুই জানিস না, ইসলাম ধর্মের বাংলা কি সেটাও জানিস না। তোকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার এই ভিডিওটা। তাহলে চলুন আমরা চলে যাই, কিন্তু কিছু কথা কিছু প্রশ্ন আপনাদের কাছে রেখে গেলাম। এই সমস্ত জিয়াদি মুসলমানদের আগামী দিনে কোনো উত্তর আপনারা দেবেন কিনা জানি না। মোদি, নরেন্দ্র মোদি এই ভারতবর্ষে সন্ত্রাসী না জিয়াদি আর না মুসলমান বিরোধী, সেইখানে প্রশ্ন রেখে গেলাম। নমস্কার, টাটা, বাই বাই। আগামী দিনে নতুন ভিডিও নিয়ে আসার জন্য একটু আশীর্বাদ। নমস্কার। मैडम, sorry.